بعض मुरीदीन को अपनी बेअमली और कोताहियों की वजह से ये खौफ रहता है कि कहीं मुर्शिद उन्हें अपने स्क्रॉल से ना निकाल दें। क्या उन मुरीदीन का ये अंदेशा दुरुस्त है? जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब अर्ज़ फ़कीर अपनी किताब में इस सवाल का जवाब यूँ देते हैं। मेरे मुर्शिद कामिल फरमाते हैं, पेज 194, 195 और 195 ही पर, कोई अगर वाकई साहिब इल्म है तो किसी शख्स को दिल से रद्द नहीं करता। आपकी इस्लाह के लिए ज़बान से वो बहुत कुछ कह देगा, बड़ी सख्ती से बात भी करेगा। मेरे ख़्याल में दुनिया में मुझसे ज़्यादा किसी को अपने मुर्शिद से डांट नहीं पड़ी होगी। कई बार हुजरे से निकाल भी देते थे। शुक्र है कभी ये नहीं कहा था निकल जाओ यहाँ से, दोबारा ना आना। वो बस इतना ही कहते थे, निकल जाओ यहाँ से। मैं हुक्म की तामील करता, उठता, बाहर आ जाता, 5-10 मिनट गाड़ी में जा बैठता और वापस चला आता, क्योंकि हुक्म तो यही था कि निकल जाओ यहाँ से। ये थोड़ी कहा था दोबारा ना आना। जब जाता तो उन्होंने कभी नहीं कहा क्यों आए हो दोबारा। कहते बैठ जाओ, ये चाय पियो। साहिब इल्म कभी दिल से आपको ऐसा कुछ नहीं कहेगा। अगर डांटता भी है तो वो दिल से नहीं बल्कि ऊपर ऊपर से होता है, क्योंकि उसका ये मनसब ही नहीं है कि अल्लाह के किसी बंदे को रद्द कर दे। उसकी सूरतें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। जहाँ मुर्शिद या साहिब इल्म किसी का दाखिला अपने पास बंद कर देता है। इस्लाह के लिए ये बुज़ुर्ग हजरात बहुत कुछ कहते हैं। जिन लोगों की तलब सच्ची होती है और जो वाकई कहीं पहुंचना चाहते हैं और वो इस चीज़ से वाकिफ़ होते हैं कि ये साहिब इल्म दुनिया में मुझे वो कुछ दे रहे हैं जो मुझे ना मेरे माँ बाप दे सकते हैं, ना कोई और शख्स दे सकता है, क्योंकि जब फिर वो एक मकाम पर पहुंचते हैं तो उन्हें वो दुनिया दिखाई देती है जिसके बाद उन्हें एहसास होता है कि साहिब इल्म ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। फिर सिदके दिल से ये आवाज़ उठती है कि ये साहब अगर मेरी खाल खींच कर उसके जूते बनाकर पाँव में पहन लें तो भी मैं समझूंगा कि मैं इस एहसान का बदला नहीं चुका पाया। इस बात से न डरिए कि आपसे कोताहियाँ हो रही हैं या बेअमली का मुज़ाहरा हो रहा है। इस बिना पर साहिब इल्म कभी आपको रद्द नहीं करेंगे। रद्द वो उस वक्त करते हैं जब हम शरारत पर आमादा हो जाएं। शरारत बच्चे वाली नहीं, बल्कि इससे मुराद है कि जब इंसान लगाई बुझाई पर आमादा हो जाए, जब इंसान उस साहिब इल्म के पास आने वालों को तकलीफ़ देने का बाइस बनने लगे, जब वो साहिब इल्म के पास आने वालों को बहकाने और भटकाने लगे, तो फिर वो साहिब इल्म लोगों के मफाद के लिए ऐसे लोगों का दाखिला बंद कर देते हैं। बसा औक़ात ये भी हुआ कि चूँकि साहिब इल्म जानता है कि उसका शागिर्द इल्म के किस मकाम पर पहुँचा है और इल्म के किस मकाम पर पहुँचकर ये दूसरों के लिए फैज़ का बाइस बन जाएगा, जब तक शागिर्द उस मकाम तक नहीं पहुँचता, साहिब इल्म उसे मना करता है कि उस मकाम पर जाने से पहले वो दुआ न करे और लोगों को गाइडेंस ना दे, क्योंकि अभी वो कच्चा है। कुम्हार घड़े को मिट्टी से बनाता है, चाक पर घड़े की फॉर्मेशन होती है। कुम्हार जब उसे चाक से उतारता है तो धूप में खुश्क होने के लिए रख देता है, लेकिन खुश्क होने के बावजूद वो घड़ा इस लायक नहीं होता कि उसमें पानी डाला जा सके, क्योंकि अगर पानी डाला जाएगा तो वो घुल जाएगा। जब वो घड़ा खुश्क हो जाता है तो उसे आग पर पकाया जाता है। आग में पकने के बाद जब उसमें पानी डाला जाता है तो वो बर्तन घुलता नहीं। साहिब इल्म जिस शख्स को इल्म दे रहा है उसे पता है कि ये शख्स अभी
علم کے کس لیول تک پہنچا ہے۔ بعض لوگ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کسی وجہ سے چوری چھپے لوگوں کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں۔ مرشد سے یہ بات نہیں چھپتی۔ یہ اور بات کہ مرشد کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، ان میں وفاداری بہت ہوتی ہے، ظرف بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ آپ پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ اسے معلوم ہے کہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کی شکایات آنا شروع ہو جائیں گی کہ ان صاحب کے پاس میں گیا، انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے یہ بتایا، پھر یہ ہوا وہ ہوا، تو پھر صاحب علم ایسے شخص کو کہہ دیتے ہیں کہ اپنا ٹھکانہ علیحدہ کر لو۔ لیکن اس کے باوجود وہ مرید رد نہیں ہوتا۔ اگر وہ سال 6 مہینے 2 سال بعد تائب ہو جائے اور کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر اسے بٹھا لیا جاتا ہے، اسے ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے، علم دینا شروع کر دیا جاتا ہے۔ صاحب علم کا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کے کسی بندے کو وہ اپنے سے دور کر دے۔ تو میرے اچھے ناظرین، یہ تھا آج کے سوال کا جواب کہ مرشد عام طور پہ مرید کو رد ہی نہیں کرتے، خواہ اس سے کیسی بھی غلطی ہو جائے، لیکن جب وہ انسان لگائی بجھائی پہ آمادہ ہو جائے، جب وہ صاحب علم کے پاس آنے والوں کو تکلیف دینے کا باعث بن جائے، جب وہ ایسے لوگوں کو جو مرشد کے پاس آتے ہیں، صاحب علم کے پاس جاتے ہیں، ان کو بہکانے اور بھٹکانے لگ جائے، تو تب جو صاحب علم ہیں، جو آپ کے مرشد ہیں، وہ لوگوں کے مفاد کے لیے ایسے شخص کا داخلہ بند کر دیتے ہیں، اسے پھر اپنے پاس آنے سے منع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص اپنی غلطی کا احساس کر لے، توبہ کر لے، تو پھر اسے دوبارہ سے قبول کر لیا جاتا ہے اور علم دینے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ان ساری کیفیات کے باوجود مرشد اسے رد نہیں کرتے، کیونکہ مرشد بہت وفادار ہوتے ہیں، ان کا دل اور ان کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو میرے اچھے ناظرین، یہ تو حقیقت ہے کہ بعد با نصیب ہوتا ہے، اور جو مرشد کو تکلیف پہنچائے گا، صاحب علم کو تکلیف پہنچائے گا، تو صاحب علم تو فیض کا سلسلہ بند نہیں کرتے اس کے لیے، لیکن ایسے لوگ یقیناً اپنے عمل کی وجہ سے ضرور تکلیف میں رہتے ہیں۔ مرشد تو رد نہیں کرتے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان دوسروں کو تکلیف پہنچائے وہ کبھی خوش رہ سکے؟ عرض فقیر میں سے یہ ہم نے سوال اور جواب آپ کے لیے چوز کیے تھے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے سوال اور جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔